মেদিনীপুর জেলার বোগা ও রসুলপুর ফেরিঘাটে বেঁধে রাখা ভেসেল ও পুলটনের একাংশ ডুবে বিপত্তি। ফেরিঘাটের অচল অবস্থা, স্থগিত ফেরি চলাচল, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ফেরিঘাট। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বোগা রসুলপুর ফেরিঘাটে বেঁধে রাখা ভেসেল ও পুলটনের একাংশ ডুবে বিপত্তি। ফেরিঘাটের অচল অবস্থা, স্থগিত ফেরি চলাচল। গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টিতে পুলটনে জল ঢুকে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকায় পুলটন থেকে পাম্প চালিয়ে জল বের করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুলটনের ফুটো দিয়ে জল ঢুকে পুলটনের একাংশ জলে ডুবে যায়। ফেরিঘাটের পুলটনের সঙ্গে বেঁধে রাখা ভেসেলটিতে টান পড়ে, ফলে ভেসেল টান পড়লে জল ঢুকে ভেসেলের একাংশ জলে ডুবে যায়। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब्स बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा, बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं। ফেরিঘাটের গ্যাংওয়ে, পুলটন সহ একাধিক সমস্যা মাথায় রেখে দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে বোগা রসুলপুর ফেরিঘাটের গ্যাংওয়ে, পুলটন সহ ফেরিঘাটের অচল অবস্থা তৈরি হয়। যদিও ইতিমধ্যে গ্যাংওয়ে পুলটন মেরামত নতুন করে তৈরির টেন্ডার হয়ে গেলেও তার আগে পুলটনের একাংশ ডুবে গিয়ে বিপত্তি। 1 বছর যাবৎ এই পল্টন আমাদের ফুটো হয়ে গেছে। আমরা বহুবার বহু জায়গায় জানিয়েছি, জেলা পরিষদে জানিয়েছি, ডিএম অফিসে জানিয়েছি, সবাইকে জানিয়েছি। 1 বছর যাবৎ আমরা পাম্প দিয়ে জল ছিঁচিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ করে গতকাল ঝড় বৃষ্টির কারণে গভীর রাতে ইলেকট্রিক না থাকার জন্য এই পল্টনটি এবং পল্টনের সঙ্গে একটা পুরনো ভ্যাসেল বাঁধা ছিল, ওটা গভীর রাতে জলের তলায় ডুবে যায়। এই কারণে আজকেই সারাদিন আমাদের ফেরিঘাট চলাচল বন্ধ আছে। এরপর কখন চলবে তা আমি ঠিক বলতে পারছি না। এবং আমরা শুনেছি যেটা এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এটা উদ্বোধন করেছে, এইটার জন্য কত কোটি টাকা একটা স্যাংশন করেছে। সেই কন্ট্রাক্টরও এখনও পর্যন্ত আসেনি, কাজও এখনও হয়নি। তো এখন কি হবে সেটা বলা মুশকিল আছে, বা কখন ফেরিঘাট চলবে এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেরিঘাটটা বন্ধ থাকলো। এখন যতক্ষণ না মেরামত হচ্ছে ততক্ষণ এই ফেরিঘাট চলাচল হচ্ছে না।